अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मैट्रिक की इंग्लिश से हम पोइट्री पढ़ेंगे। हमारी पहली नज़म जो है, पोएम जो है, वो प्रेयर है। इसका एक पार्ट हमने पढ़ा, आज हमें दूसरा पार्ट पढ़ना है। तो जैसा कि हमने देखा इसके पहले पार्ट में कि ये नज़म जो है ये जीए महजूर ने लिखी है, और इसमें इस नज़म में महजूर जो है वो खुदा से मुखातब है और अल्लाह से वो दुआ करते हैं, ख्वाहिशात रखते हैं कि सच्चा रास्ता दिखाए। वो चाहते हैं कि उस इल्म के नूर से नवाजें, सुस्ती कमज़ोरी से दूर रहना चाहते हैं, अल्लाह पे मुकम्मल ईमान रखते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो उसे हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। और उसको इस फिक्र के, लोगों की ये फ़िक्र नहीं होती है लोग क्या सलूक करेंगे, क्या सलूक करते हैं, कि वो चाहते हैं कि खुदा हमेशा उसके साथ रहे, उससे दूरी उसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो आज हमें पढ़ना है, जो आज पढ़ना है हमें, वो आधा हमने पढ़ा, आधा आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज जो पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट। ये तो हमने पहले पढ़ा था, लेड मी द वे ऑफ ट्रुथ। ये हमने पढ़ा, यानी सच्चाई के रास्ते की ख्वाहिश करता है वो। लेट मी नॉट एवर चैंट द स्लीप inducing tales. Let me let me sing the songs which infuse life into the dead. Let me sing of that inspires people with love and cause all bitterness and hatred to vanish. You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. Let not the burning heart of summer weather me grey, like dew. Like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. In form I am a man, in substance far from humanity. Subject me not to trials, shame not my human form. Forsaken by men I, and so they call me Mahjoor. People may desert thus, but you don't abandon me, Lord. Let me not even chant the sleep-inducing tales. The poet wants to remain active all his life. He does not want to sing side tales which can make one sleepy and lazy. Let तो शायर जो हैं वो अल्लाह से मुखातब हो कहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा मुतहर्रक रहना चाहते हैं, हमेशा काम में लगे रहना चाहते हैं, हमेशा बेकार बैठना नहीं चाहते। वो ऐसे नगमे, ऐसे गाने नहीं गाना चाहते जिससे सुस्ती और नींद आए। लेट मी सिंग्स द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड, यानी जिनसे सुस्ती और कमज़ोरी, नींद वगैरह आए, ऐसी गीत नहीं गाना चाहते जो वो ऐसे काम करना चाहते हैं, वो ऐसे गाना गाना चाहते हैं जो मुर्दों में भी जान फूंक दे। इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड, यानी मुर्दों में भी जान फेंक दे, रूह फूंक दे, और ऐसे गीत गाना चाहते हैं जो लोगों में प्यार भर दें। लेट मी सिंग ऑफ दैट इंस्पायर्स पीपल विद लव, जो लोगों को उभारे प्यार की तरफ, प्यार भर दे। वो ऐसे गीत गाना चाहते हैं जिससे कड़वाहट और नफरत जो होती है
وہ ختم ہو جائے. اینڈ کاز آل بیٹرنیس ہو گیا, تمام کڑواہٹیں جو ہیں, ہیٹڈ ہو, جو نفرتیں, وینش ہو گیا, ختم ہونا, یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں. شاعر کہتا ہے کہ وہ خدا ہی تھا جس نے اس کے دل کو بنسبت اس کے دل کو پہلی ہواؤں کی تازگی سے بھر دیا. brought me to bloom with the airless vernal breeze, کہ اس کی زندگی میں تازہ ہوائیں, پہلے ہواؤں کی جو تازگی تھی اسے بھر دیا اسے. let not the burning heart of summer wither me grey. شاعر نہیں چاہتا کہ کوئی ناخوشگوار یا تکلیف دہ بات اس کے دل میں پیدا ہو جائے جو اس کے جوش کو ٹھنڈا کر دے. Like dew how long shall I wait for the first flash of the sun. شاعر جو ہے یہ اپنے کو ڈیو یعنی شبنم سے تشبیہ دیتا ہے. The poet here compares himself with dew. جو شبنم کے قطرے ہوتے ہیں یہ گھاس کے اوپر ان کو پڑے رہنا پڑتا ہے جب تک سورج کی پہلی کرنیں جو نہیں آتی, نہیں ان پر پڑتی اور اوپر اٹھنے کی طاقت عطا نہیں کرتی, یہ تب تک وہاں گھاس پہ پڑے رہتے ہیں. Drops of dew have to keep lying in the grass till the first ray of the sun come and give them the power to rise up. یعنی ہوا میں یہ بھاپ بن کے پھر اڑ جاتے ہیں. Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. In form I am a man's substance far from humanity. اسی طرح جو شاعر مہجور چاہتے ہیں کہ خدا جو ہیں کہ وہ اس کو اوپر اٹھنے کی طاقت سے نوازے. کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک شبنم کی مانند ہیں, اب وہ صبح سویرے کی پہلی آہٹ کے ساتھ پھولوں کی طرح جاگ اٹھنا چاہتا ہے. وہ صرف خدا ہی ہے جو اسے اٹھنے کی سمجھ اور علم عطا کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ اب تک وہ صرف صورت کے لحاظ سے ایک آدمی رہا ہے, human. Subject me not to trail, shame not my human form. وہ کہتے ہیں, اللہ سے التجا کرتا ہے کہ اس کا امتحان نہ لے. وہ چاہتا ہے خدا اس کی انسانی شکل کو شرمندہ نہ کرے. شیم ہو گئے شرمندہ. اور وہ مہجور چاہتے ہیں کہ خدا اس کے انسانی ڈھانچے میں انسانیت بھر دے. Forsaken by men I, and so they call me مہجور. اور صرف تبھی وہ سچے معلوم انسان بن سکتا ہے جب اس کے ڈھانچے میں انسانیت بھر دی جائے. اللہ سے دعا کرتا ہے وہ. شاعر خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے کیونکہ اسے دوسرے نے چھوڑ دیا ہے. اسی وجہ سے اسے مہجور کہتے ہیں لوگ, جس کے معنی ہوتے ہیں چھوڑا ہوا. شاعر کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے, لیکن وہ خدا سے دعا اور التجا کرتا ہے کہ وہ اس سے نہ چھوڑے اگرچہ لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے. تو اس میں کچھ جیسے چینٹ آیا, سلیپنگ انڈیوسنگ, نیند لانے والی. انفیوز ہو گیا بھر دینا. انسپائر ہو گیا جوش پیدا کرنا. بیٹرنس کڑواہٹ. وینش ہو گیا غائب ہونا. بلوم کھلنا. ورنل ہو گیا بریز ہو گیا ہلکی ہوا. ویتھر ہو گیا مرجھانا. گری ہو گیا نا امیدی سے بھرنا.
سبجیکٹ ہو گیا موضوع بننا، اسٹروک ہو گیا احد، فارم ہوگی شکل، ہیومنٹی ہو گیا انسانیت، مہجور کے لفظی معنی ہو گیا چھوڑا ہوا، ڈیو ہو گیا شبنم، ڈیزرٹ ساتھ چھوڑنا، ابینڈن چھوڑنا،